Orang ngatelak nikah buk, selama iddah sambian nikah tak oleh abur leburan. Jelas? Apa-apa? Karena orang bini dalam masa iddah nikah fi hukmi zaujiyah. Reng bini dalam masa iddah nikah hukum maki pada ben laki bini kak. Mangkana reng laki mun abalia ka reng bini dalam permasalahan telak situng nikah tak usah akad. Cukup rujuk le gua abalia le malam aku tak apa celep ke tibi. Oh tabak le gua abalia boleh ya kengku. Tak usah akad buk selama di dalamna iddah. Mun pah tak rujuk romorot apalong tedung ben si bini nikah cuma hukumi haram hadirin. Tapi tak hukumi zina. Apa-apa? Karena fi hukmi zaujiyah cepun ulama. Jelas ki. Selama masa iddah, keng mun masa iddah ni keampun tada terjadi telak bein suronya mana. Mun telak bein suro gak dinto hadirin, mun tro abelia boleh ko tungang kui akad anyar. Jadi orang atelak lagi bini edente sampai telo sucian. Selama telo sucian sampian gak dinto oleh abeli karajina. Tak usah akad, tak usah cukup kebela. Le, engkau kas tak telak ben kaki, engkau tak apa nisar kapan na telak. Engkau abelia boleh kaki ya. Maka langsung teti bini na sampian. Meskipun si bini tak anda, enggak, pakun iya. Makilah enjak pakun bini na boleh. Jelas. Mun sampai masa iddah buk, telo kali sucian pas selake tak abeli kesampian, nikah terjadinya menetelak bein suro. Telak bein suro nikah, mun abelia boleh kutu akad. Sini gelo. Mun sampai terjadi telak telo, nikahnya menetelak bein kubro. Mun la telak telo kali nikah, selake tak oleh abeli karing bini, kecuali si bini kak dinto alake keluben orang lain. Benih cuma alake cepon hadis. Kutu abolong tedung. Benih cuma abolong tedung cepon ulama. Ya apa kita boleh ajak lah ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib ataraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Guru paten kaula, cukan guru pada ajunan sekesempatan makin hadir. Ajunan Kiai Haji Irham Rafi'i, ajunan Kiai Haji Mudzakkir Nafi'i, ajunan Kiai Haji Abdul Rafiq Khalil, ajunan Kiai Haji Ma'mun Saifullah, Kiai Syamsul Arifin, dan sataja kiai, sataja guru, sealengki nyuun saporah, tak bisa nyebut tung situng, karena ten gula tak oning da asmaipon, tapi dek sataja sehadir, sataja alengki, sedikit pun tak ngurangi ta'dim dan hormat dek sataja seampun rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah.
jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku tisah beserta jajaran, baik di tingkat carik atau di jajaran apel yang hadir, sahibul manzil, sahibul dakwah, ajunan Bapak Madjadi sareng Ibu Mahwiyah sekeluarga. Saya kesempatan mangken abadaki acara haul yang ketiga dari almarhum Haji Ali Wafa, cukan almarhum Mat Hasan, cukan almarhum Mat Sali, ben seteja almarhumin almarhumat dari keluargana beung sepo seampun, dari keluargana sahibul haja seampun seteh, cukan beung sepo kaul ajunan seampun tinggal umur, kala bentah lil ki furu, kala ben rengki rambuna kaul ajunan saat mangken tetilen celena saya alam berzah manabi bedatu sa Nabi Allah isapora. Amin. Manabi ampun beda tempat saya sareng Allah yang kak terceta ke tempat saya lebih thank you pole. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalau ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan samoga pamasok ada ke kelompok ben golongan saya syafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kaula ben ajunan sehadir samoga tak nyeting dak kana Allah syafaatan Nabi Gusti Kanjeng Nabi eki beabi Gusti Kanjeng Nabi dak ka swarga monter saka dinto bedena. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Nega ki puru mari rese samoga abi Allah marina pengajian deki manteroja lagi. Keng selama pengajian manter kita turun gelu. Ni sampian sebudaya Allah saya tengah saya tak meloterop ni kengki. Secara perakiraan BMKG hujan itu diperkirakan di bulan Februari hadirin. Eka BMKG tapi kan ucen meniding BMKG ding pangeran. Jadi sepenting hula ben ajunan la anyuon ke Allah. Keng BMKG kad itu memperkirakan nambara itu nambara maksudnya. Nambara neka diperkirakan bulan Februari. Tapi cek dengan Allah saya mau turun ucen mulai di beriing neka bek mulai terus turjan ekokop alhamdulillah banyak ngoret banyak manca mare eta menaki mare pancaki pah terang alhamdulillah makin para mati ya lakna pada make kantung lagi torotina pasrah dek Gusti Allah thank muncang Allah ocen muncang Allah terang masalah keng manca mate manter mangki rezeki dari lain. Mundi bering manca mate marina ni kamanter pane panca aki pah odia. Manter banyak pesena ring dari gunung nih. Amin. Tinggal make panca mate kor pesena banyak. Beni urusan panca odi tak odi, beni urusan ocan tak ocan, napa cangkem pang rezeki kak. Jadi bering make beras sekampel au telok seket leng dari gunung ada si ambu ada erneka. Bada si ambu ada bulan beras songke bu. Alhamdulillah jon polem poni bini. Ya kayak lakeng bakun ros koros. Manter bi Allah iba kembang rizkinah. Amin. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Dan gula saat mangken gak dinto sareng ajunan entar deka tretan otabe entar dek kabele saya entari gak dinto ampun lain alam sareng kaula ajunan neka saya asmana telok neka ampun lain alam ben kula ajunan mun saya olah neka ki pada alam bagi neka ki odi mun neka dan tokonya kufutun almarhum neka benih nih apa napa kaula ben ajunan mi entar gak kanto mangken tujuan kaula ben ajunan gak dinto nyumpeng doa. Apa-apa mi sombeng doa orang saya gak dinto hadirin. Karena orang seampun tinggal umur gak dinto, ampun lepas dari kebutuhan yang secara hisan, tapi ampun ngeledek kebutuhan secara maknan. Orang seampun saya gak dinto tak parlo bareng saya parlo bi kaula ajunan seki odi, tapi parlo dek kegenjaran
seganjaran gak dinto tak eka parloh bi kule sampean siki odi. Kule ben sampean se odi neka. Neka mun ka ganjaran kita peratuhi na mangken. Kule ben sampean se peratu pese. Bener. Mun pese kule ben sampean peratu ganjaran lo nda orang gak tak barjaja nguti ke tuku beras buk du kampel majer tahlil tak kira beri. Nggih bangki. Apa alamnya berbeda, kebutuhannya tidak sama. Sementara orang semate gak dintok katunya nih kata anda hadirin kenjaran saya kabarlo. Makanya mayit gak dinto mate sampai itu waki bi ulama fikih sampun ada pak kalum kopur mayit nikah saya pakon buka benih cuma talina cetak tapi satu aja talina labun gak dinto pakon buka kecuali sarawil ini kasih lebar orang mati ini kasih sunat kasih lebari keng selebar benih katok kasih benih selebar nikah pakon nyepit lagi kain bek semua lebar sabak ke bengkong ni kata liakim ale bengkong ni kah mak le rapat ni kayak kocak saruwil atau selebar orang sete jadi ketika masuk ke ilmu kopur saya rasaus ajunan setukang tampan mayit ilmu kopur mun mayit lampun masuk ke ilmu kopur buka talina cetak cepon ulama benih coma talina cetak selempang tengah buka talin toon buka talin soko buka anak peserta tali mi pakon ibuka mak le tade tunyah secekak dek kabuatan mayit ketika mayit ni kampun mati. Terus muntali ni ka ibuka dari Roma mi etali ka kuburan tako kain namun tak etali terbek angin pahabengkang tengah jalan mayit. Jadi etali ini ka mulai di Roma ni keng mak le seken kain penutup ni gala keng mun larapa beda ilmu kubur hadirin tali ni ka pakon buka tali ka dinto pakon cek torot mak le tade tunya seceka akat teng dek kabuatan mayit saking dari tak endeng orang mati ni kada ketunya saking tak endeng tunya ni kada ke orang mati hadirin anapa ampun benih tunya kabutonna lagu leban sampean mangken kan serbu tunya ka yang gini bangki atau karben tatang ke acubaan ben mate motor kadang gara-gara tunya ni ke leban sampean tapi benih kanto ya compo benih kanto lo ngocak atau kok yang mbak molen gula makanya tengah-tengah leban sampean hadirin tunya ni kata ikibah makanya cek sampai porop tatang ke kalau bentunya biar lebih sekecil aki kuleban sampean masuk pesta demokrasi Februari ini kuleban ajunan dekik tang kelempak sakben mana bita kelero 14 Februari kak dinto akan ada pencoblosan gi sebelum pencoblosan ni kebiasaan namun ingat kalambek ni kebanyak dengan beri biasanya baik si dari DPR atau si dari calon presiden ni kah bener sepertama dan gula mai muda mak le tak pada bik zaman selambak mari tahun 2019 kuleban sampean akar tokar to dia beli boleh atau tokar mangken ni 2019 kan mari riba ring setetanggaan tak nyapa malah berde kasus laki bini atelak gara-gara laki na mile wo bini na nyol mile wiwi atau kar lagi bini sampai atelak riba ringan 2019 atau kar markena wo ben wiwi ni kala to dia beli boleh ni kah kula ngabala iman gak diman rogi sepaling sarah termasuk korbina rogi mun atokar bentatang ke gara-gara presidenan hadirin apa sebab karena kula ben ajunan budian mun sete billahi presiden nama kita tidak kira nyanda ke kula ben sampian tatang ke seetokar sengali aki kopurna nek bining seatana aki teti kula ben sampian pungki beda kesempatan tore pabagus ben tatang ke jak porop tunya tatang ke jak porop presiden masalah keng pelian tak pada kok tujak telok pelek naga bener tinggal mak kita pada surah apa ada isi tunggu calon nah jadi gue ben sampean tak pada ni kau tujak dengan telok ben boleh tak pada ni kebeni kau tu abesa kak tapi tak pada ni kepah melengkap rojek kesegala nyaman pulang tak pada beda capih beda buja beda micin beda beng pote beda kacang kocek jadi rojek mun pah pada buja kapi jadi acen kak gini bangki jadi tak pada ni kayak bolong beni kutu asa abesa tapi untuk masampurna hadirin makanya gue lebih ajunan kata padat di dalam tetangga ni kemudian tetangga terus kadang saya tak lebur akan de bodoh tetangga saya lebur akan de meloloh tahu sawut ruwet ni kebiasa esena alam gini bangki esena alam bu biasa reng laki bini nikah kan bi Allah pelengkap reng laki tak lebur akan de reng bini akan de meloloh bukan kibuk kan pitin ring laki bening bini neng nih ring laki ini mun pegel pasti neng karena ring laki ini saya pakai ada pikiran mun ring bini jangan pegel jangan tak ambu sekali karena saya pakai ada perasaan kan lain nih kak
Makanya hak telak lo ibu ki kareng bini, ibu ki kareng laki. Pulan reng bini saya yang kuini keperasaan. Mun sampai hak telak ibu ki kareng bini, salah kui telak pak kalim bian kak. Cak gila ongguan bu. Cak tak ibri inelak aja turun kadang mana tukar telak, telak. Pahnyeng ceng sampir kada eng Roma. Bade sampai udah ya bu. Alhamdulillah hadir kapi orang ah. Tak oleh bu. Reng bini minta telak ni kemertung tak oleh. Nomor 2 tak sah. Napa boleh sampai kalau ngocak telak 2 kali. Makin ngalak tasbih ke dikeran tak ada faedah. Nah telak. Arab hak telak bude tang ada deh. Keng mun nikah ngocak telak sakali langsung teti telak hadirin. Apa mak reng laki saya bagi nelak. Orang bini minta bagi cepon ulama. Olan lambe. Sepertama saya ngabin ke orang laki ngabin reng bini. Beni reng bini ngabin reng laki. Nomor 2 reng laki ini kesaya pakai ada pikiran benih perasaan. Jadi mun beda apa ki pikir gelu nyaman apa nje ku lekung. Kan sini ke mun reng laki tinggi kak. Mun al mukarrom marwa nje. Mun laga perasaan tak nyaman itu toro agina. Marina telak terus bah ngupload status kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang. Cek hahu-hahu buk. Orang ngatelak nikah buk. Selama iddah sambian nikah tak oleh abur leburan. Jelas? Apa-apa? Karena orang bini dalam masa iddah nikah fi hukmi zaujiyah. Reng bini dalam masa iddah nikah hukum maki pada ben laki bini kak. Mangkana reng laki mun abalia ke reng bini dalam permasalahan telak situng nikah tak usah akad. Cukup rujuk lek gua abalia lek malam aku tak bah celep ke tibi. Oh tabak lek gua abalia boleh ya kengku. Tahu seakan buk selama di dalam nak iddah. Mun pah tak rujuk romorot apelong tedung ben sibini nikah cuma hukumi haram hadirin. Tapi tak hukumi zina. Apa napa? Karena pak fi hukmi zaujiyah cepon ulama. Jelas ki. Selama masa iddah, keng mun masa iddah ni keampun tada terjadi telak bein suronya mana. Mun telak bein suro kak dinto hadirin, mun tro abalia boleh ko tungang kui akad anyar. Jadi orang atelak lagi bini edente sampai telo socian. Selama telo socian sampian gak dinto oleh abali karajina. Tak usah akad, tak usah cukup kebala. Lek, engkau kas tak telak ben kaki, engkau tak apa nisar kapan na telak. Engkau abalia boleh kaki ya, maka langsung teti bini na sampian. Meskipun si bini tak anda, enggak, pakun iya. Makilah enjak pakun bini na boleh. Jelas. Mun sampai masa iddah buk, telo kali sucian pas selake tak abali ke sampian, nikah terjadinya menetelak bein suro. Telak bein suro nikah, mun abalia boleh kutu akad. Sini gelo. Mun sampai terjadi telak telok nikahnya mana telak bein kubro. Mun lah telak telok kali nikah selake tak oleh abali kareng bini kecuali si bini kak dinto alake keluben orang lain. Beni cuma alake cepon hadis. Kotu abolong tedung. Beni cuma abolong tedung cepon ulama. Ya apa kita boleh ajak lah ngerti. Mun karo tedung bini tak oleh. Malah tak langkong neng kitab nikah syarat taki intisar. Napa intisar nikah? Odi. Siapa ngucap odi jebuk? Njak mi tahu odi gua. Jadi mun tak intisar mate jua. Oh dah iya. Mi ngerti intisar odi Jadi syarat taki intisar mun pah itraki matena. Mi agila kaki buk. Bah punten nikah akan dihukum gula buk. Jadi cepon ulama mun lah sampai telak telok kutu pagabin bon orang lain. Beni cuma agabin tapi kutu apolong tedung. Beni cuma apolong tedung tapi kutu apolong selok tedung. Beni cuma tak tedung tapi kutu ki buru jua. Jelas. Bon.
Meda pak keperkawinan, nah apa saya bahas dadeng gila. Hadirnya ladir saya kan dene. Saya nikah nih, mun saya kan dene kataan di ilmu, itu roh aki man kak kemen deh kak. Ijak gula pidato nih kebeneking margan di ilmu kak. Cek yang pulang celeper. Tangki bu. Along kiye ko. Allah jak ngucap anten ku tak bek nyaman kak kopeng. Oh tak tahu deh yo. Margan celeper kan? Ki. Neka gula muna pidato nih kak. Benih karoy kanto bagi tempat lain. Saya identik benih hadis lagu nah. Ada yang tak lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia gak dinto hadirin. Saamponna manusia gak dinto ampun itu bu'roh. Maka saya kabar lo manusia ni kebeni dunya. Tapi ganjaran. Kula ben sampean Saudi keganjaran ini kita parlo mangken. Parlo na ganjaran bila. Saamponna masuk pertama kali dia ke alam barzah. Baru manusia gak dinto parlo ganjaran. Mangkana mangken almarhum setelok. Almarhum Haji Ali Wafa. Almarhum Mat Hasan, almarhum Mat Sali, kak dinto ekeremi kencaran bi kaula ajunan, ajunan gelak maus Fatihah, bener. Mari Fatihah ajunan gelak maus kulhu telo kalih, bener. Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Maca kulhu kak dinto abendingi seperti telo Al-Quran. Orang saya maca kulhu telo kalih. Kak dinto kencerna pada ben ngatamaki Al-Quran hadirin. Orang maca kulhu telo kalih oleh kenceran sakilu. Orang ngatamaki Al-Quran kencerna pada sakilu. Pah ada bureng dari gunung. Oh ya mun pada sakilu tina tak usah ngaji maca kulhu boy. Pada sakilu keng kilu na lain. Saya maca kulhu oleh sakilu, sakilu beras. Saya ngatamaki Quran oleh sakilu, sakilu emas. Jadi mun sakilu na pada sakilu keng argana tak pada kak. Cek lah macam kuluh ben ngata maki Quran ya jauh keng cuman kula ben ajunan mun mangken ngata maki Quran ni kan abid akhirah bedah saya lebih pandai kencerna pada sekilu meskipun argana tak pada orang saya macam kuluh telo kalih pada ben ngata maki Al-Quran. Jadi sampean gelak maca telo kalih pah kalih berempat ratus sehadir ni mangken kere maki kencerna kasih katelo gak dintoh mangkana dan kula bengal nyakse saya ketelo mangken sebeda ilmu kubur kak dinto sareng Allah pas selamat hadirin. Minta selamat berempah hataman gila kak saya tahgil sampean dua. Pah maca la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah kak dinto baca sakalian itu buaki bi Gusti Kanjeng Nabi man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Orang saya maca la ilaha illallah sekalian palanceng kalimat la ilaha illallah pak butuh saraja ancor pak butuh saraja atal-talan pak butuh saraja sapor sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala fadilana kere maki dek almarhum sampun sete teti kencaran gelak panjenengan oleh kencaran kasih sete ka dinto kere maki bi ghairi ayyam kusu ajru fa'ili kalabentan pangurangi kencerna ajunan sampun macah manter etrema sareng ajunan Allah amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana hadirin kaula ben ajunan mun andi beunga sepo kak dinto sete cek kelopae beunga sepo sete kak dinto tore kere min kenceran di kaula ajunan carana kenceran ni kebedes se arupa pamausan kenceran ni kebedes se arupa kalakuan kenceran ni kebedes se arupa sedekah telok ni kekere maki. Pertama kenceran pamausan baik bacaan Al-Quran atau berzikir harga dinto sesuai kalau bendabu Gusti Kanjeng Nabi adabu iqra'u yasin ala mautakum rengler gunung mun sampian kak dinto andi orang sete maka orang sete nika maca aki surah Yasin. Hadirin di luar ahlu sunnah wal jamaah di luar kelompok kaula ben ajunan tak anda orang mati nika ekeremi bacaan Quran cepon kencer na tak depak. Terus hadis iqra'u yasin ala mautakum hadis kak dinto cepon di luar ahlu sunnah wal jamaah beni ibaca ka orang mati tapi ibaca aki ka orang mati ya. Jadi mun beda orang sakaratul maut kak dinto maca aki yasin. Anapa me maca aki yasin targhiban fil akhirah makle orang semat ya kak dinto kenal ben seneng dek ke akhirat karena di dalam surah Yasin kak dinto cerita aki tentang kejadian-kejadian akhirat.
Sementara ulama ahlus sunnah wal jamaah kaulaben ajunan sesuai kalaben zahiril hadis, sesuai hadis menyatakan ero baca aki orang mati beni orang mati ya kaulaben ajunan pada ngamalaki eler gunung orang mati ya maca aki yasin orang la ampun seteh maca aki ya kan tumun bener yang sekarat maca aki yasin apa maca aki maca aki yasin. Jadi orang seteh nikah kalau mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi cepon mun bedereng sete dua sorat nikah ipakun maca aki bu. Sepertama maca aki surah Yasin nazalat alaihi rahmah. Orang mati ya saya maca aki Yasin bakal etoroni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Se nomor dua orang mati gak dintoh pakun maca aki surah Ar-Ra'du. Napa Ar-Ra'du nikah faidanah Ar-Ra'du nikah mun ibaca aki ka orang sete eka kempang keluarannya beuna orang sesakaratul maut. Mangka namun beda orang mati cak arpu lain. Cak tor kadang beda mati ya. Dateng beuleuna beuni maca Quran beuni maca Yasin. Pah etanya aki engak kang kok le. Engkok surati. Beda sampo daya bu. Dateng lagi na pah nekuk ka bauna. Pateger kak, pateger. Ada saya mati yang norok bunte. Pateger. Cek orang mati ya talken pateger. Cek epon kanjing Nabi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Mun bedereng mati ya. Cek talken lain talken la ilaha illallah. Apa sebab? Karena beda jaminan dari kanjing Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mun beda orang kalimat terakhir keluar la ilaha illallah nikah bakal masuk surga. Cepon ulama berarti orang sekalimat terakhir nikah la ilaha illallah satajatu Nabi Allah bakal esaporah. Baik nikah tusakeni ota bekak ditutusa raja. Keng sengo ca la ilaha illallah nikah melarat kak. Melarat. Maka Nabi ulama itu buaki matan nas ala maas. Mati na manusia ini ketergantung kebiasaan sehari-hari. Orang ini kemun biasa na beni adikir, tak kira adikir kak. Orang ini kemun biasa na abajang banyak asojud pah mate. Ya beda orang mati ini ke dalam keberadaan azina, beda apa tak ada. Terselamat tak guna benajunan manter epasete dalam keberadaan husnul khotimah. Amin. Manter epasete dalam keberadaan asangu iman Islam. Amin. Kenjak kubater hadirin beda cincin Allah. Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan. Ulama ahli tafsir ada bu sibghah nika artinya minter atau kesompah. Kalam timun dari pote bernai biru kasanak napa nyaman jangringan tuh. Belau. Napa? Kalam pipote pah iyo biru bernana. Napa nyaman kasa? Napa? Tuin, selop, mak banyak nyaman napa? Gak sabon, minter. Sibghatallah, minter Gusti Allah. Di ulama tafsir artn sibghatallah kak dinto iman seetamen iate kaula ben ajunan. Artena iman kaula ben ajunan sebareng ki Allah iate ajunan tak kira gempang lepas hadirin. Tak kira gempang elang karena gak dinto Allah seabareng. Sepenting kaula ben ajunan cepon ulama kudu jaga. Cek ngalako kalakuan sebisa atetiaki mate suul khotimah. Insyaallah kula benajunan sete na tak kira sete dalam keberadaan cuba pasti mate ngi iman Islam sepenting tengah teh sebisa mengaltok ka iman gak dinto cek kalako. Beda 4 perkara kak. Saya buat ki bi ulama 4 ni kamu ni kalako. Orang sing ngalako 4 gak dinto khifa min suil khotimah eka waris mate tak ngi iman Islam. Bi kula sempak eka bele ngak ke ngain manter tak ngalaku kau leben ajunan makle kau leben ajunan selamat insyaallah saya tena kau leben ajunan teti orang seh husnul khotimah amin Allahumma. Kenapa sempak? Sepertama al kalam indal adan. Perhatikan kau leben ajunan insyaallah matena pasti ngi iman Islam hadirin. Keng mun bede orang akan deh ketika adan maka akan de ketika adan kak dinto eka waris mate tak ngiba iman Islam. Mantir selamat bi Allah. Adan makin ni.
Munadan magi ceramah nembu gelu kak. Bukan guk kacang lanjut marina. Tapi magi kita ambu ceng bisa sambil deer tengki kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan de ketika adan hadirin kak dinto bisa hanya bepaki abalik Allah dilem kabadaan sedah tak nyangu iman Islam. Mangkana mulai zaman konah orang Madura nikah. Mun beda orang adan nikah tak ibu kia akan dah. Cak akan dah cong, cak akan dah coba. Bener. Keng mangken hadirin mun beda adan tor kadang beni orang nggak si ambu. Mangken nikah beda HP beda aplikasi nah nyaman nah adan play atau adan time. Kapan depak kebektona adan HP na adan TV. Yesa. Oh, kalak tek mate conge ko. Ya may ibri sekali aplikasi, jaman kapan adan ni cekel HP na. Tapi mun sa HP ni kabunten tak usah jawab. Cuman gula ban sambian mun la sa HP bayi bahasa ni, berarti kan terganggu kamu na adan nyaman. Keng cuman mun sa HP mah kita jawab tak penapa hadirin punten. Sebahaya adan asli ni kalian. Karena adan gak dintok benih manusia secara hakikat Allah semanggil. Cuman semanggil lagi manusia. Makanya orang adan ni sampai jamin hadirin. Budian bekal selamat neng mahsyar. Sampai ada buah kibik kanjeng Nabi. Al-muadzin, al-muhtasib, atwalu a'nakun yaumal qiyamah. Orang tukang adan ni kemudian neng hari kiamat leera paling lanceng. Ini kebenih makna ungguan kak. Benih kapan tukang adan pahal air tadi banyak ngak bahadaya. Ambu kapi tukang adan ku leku. Mai kocak atwalu a'nakun dak remah. Cepon ulama. Orang tukang adan ni kemudian mahsyar orang takilem kapi. Tukang adan ni kata takilem. Tak kapakun beda yata sepelona. Makanya kocak paling lanceng leera. Cuman beda syarat dah. Tukang adan sebisa lanceng leera budian seselamat. Sepertama tukang adan seta ibajar al-muhtasib. Nomor 2 tukang adan ini ka abajeng. Make adan mun lo abajeng. Waduh kak. Waduh. Kula ta bangki. Kula teman pengajian kol 10 mulai duhur lebet iting masjid ku tabah adan. Hayya 'alas shalah. Kula ngacek ke supir ambu keluar abajeng. Parkir kendaraan jadeng masjid kula masuk ke jeding audu. Mari audu. Deng mari saya adan masuk ke masjid, alhamdulillah ada orang segala. Saya adan mulai karo adan beri juga. Ya Allah. Ternyata di tempat lain beda kejadian ngak nikah hadirin. Bahkan beda situng tempat nih ketengkul teman cerita. Sampai 5 waktu nih tukang adan tak abujeng sekali kan. Bi orang bang lo kakek mi adan mun tak abujeng. Pakai adan pah mulai nyampit. Ya cok tang tugas karo keng adan beni abujeng iku. Tapi mau dikanto insya Allah ada thank you kak. Ada saya ada naleka. Berarti saraan benki buru juga. Mun pas sampai bentukan ngaden bareng tade. Jadi adan ya abojeng sini gelo. Karena mangkene man gak dimane ke masjid banyak melas kak. Melas engki. Duhur asar nih kalau pati rame. Sebab rame karo maurib isya. Sebu ka seorang. Engki. Tapi benih kanto nih kak. Ke timur kak. Ke timur. Ke timur ros bojo. Iya ke timur, buk, pah ngiri. Serame maurib isya, duhur gampang. Asar ke lemah, maurib 15 lumayan lah. Isya 10, sepuh ke seorang. Makanya gula enggak kedebuna ke satar lamba Allahu yarham ke satar lamba pun pidato kan senikah. Tore pas emak ke masjid, tore pas emak tina make tak abe jeung akur semak pola pok capok iker empat ilekay ko. Kedebuna ke satar. Kenapa? Karena mungkin mun rok compok ka, rok compok gula. Nika cepon kiai compok, irok compok gula nika cepon kiai compok gula, kejadian compok gula. Reng aku bayi masjid nika compok pada reng aku bayi katel. Yang kebaik katel ni kasi agak banyak karena katokar kak. Serapat. Kok kabeeng, kok sengelas, kok senyekot dah. Dati ada gelem numpak. Ini maka di depan teti. Maju siapa ada siapa orang kayak dia kok di budi baya kok. Teti masjid, compok gula lah benih kan tuh. Compok gula. Saya agak banyak semangat, saya pernah semangat. Masjid tak pernah ada orang sekali. Ini kayak compok gula. Neka monitorot hadirin cak pun kanjeng Nabi la taqumus saah hatta yatabahan nas fil masajid.
Kiamat ni kata kira terjadi sampai orang ni kecung-ngecungan aga bayi masjid, cung nak pernaan aga bayi masjid, cung je rajaan aga bayi masjid, keng si apa jeng tada. Masjid pernah ni kata larang hadirin saya. Mana makin fasilitas meni kota dulu masjid ni kebeda AC nah. Terus beda kulkas sah, boleh masang, boleh ngambil. Alhamdulillah ngalak kapi ada saya masang sekali. Kita ada masuk sendukum mek ni. Kula ring perjalanan bu. Kula benarin ni pasti ambui masjid. Apa jeng? Terus kadang ambu kami beri enggak. Tak akan ada orang. Ada makai hulilia sini ni. Pada. Keng Allah menteri sepora. Amin. Amin Allahumma. Keng sepaling lebur ambu ke masjid ni kemun pahala ke bini ambu masjid. Ambu apa jeng? Ni kemarin nah selake keluar, si bini abid saya keluar. Bik kula yang ku ngaji Quran. Sekalian terkepok bik kula jeling macam abid tu bini. Nah ternyata ada iya dulu. Mari apa jeng bedek boleh. Ali penan boleh. Bener bu? Okey kok. Mari bedek keluar ke masjid, di dalam keluar. Tak nyangkula mari ternyata keng nyari kaca serajaan. Kodung ngasih ibu becek. Bener. Kia kau kaya. Hadirin, kau leben ajunan mantar bi Allah. Betul orang si bisa tengateh ketika adan mantar bisa ege dingaki sehingga kau leben ajunan. Tak termasuk orang-orang saya kubaterin abali ke Allah dalam keadaan suul khatimah. Amin Allahumma. Nomor 2. Panapa saat tiaki kau leben ajunan mate tak ngiba iman Islam. Uququl walidain. Langka korang ngajar masake kau orang tua dua hadirin. Hati-hati hadirin. Dua ni kak gampang terjadi kak. Cuman ten kula ngabala iman kak diman. Anak atau karbenak foto ni kewajar. Jadi dengan along bolong kak. Bener. Suruh aja atau kerja along bolong biasa, biasa. Cuman mun mari salah atau dituli pebicek boleh. Umpama mari kelerok, atau dituli bener boleh hadirin. Ana apa sebab? Karena mun kau leben ajunan salah ada kasalah situng orang tua dua ni kala. Bapak atau bembu, pah tak minta sapora, pah mati dalam keadaan pakuntusah. Cepon ulama mati dalam keadaan terka kering tua kak dintoh khifa min su'il khatimah. Eko berterik semati kak dintoh tak kira ngiba iman ben Islam hadirin. Eta bu imanah dalam keadaan sakaratul maut manter tak tepak kau ajunan. Amin. Hadirin sapora, napa boleh kula ben ajunan orang ler gunung. Beda sahabat Gusti Kanjeng Nabi seanyamah Alqamah hadirin. Alqamah kak dintoh terkenal bajeng saya. Terkenal pasana saya, terkenal sodakona saya. Tapi Alqamah ketika mati, italkan bi sahabat selain. Ada la ilaha illallah. Alqamah gak dinto aitek tak gelem hadirin. Aitek. Akhirnya sampai erabuih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi gak dinto. Kaifa salatuhu? Dalam salat Alqamah. Jawab sareng sahabat. Wa salatuhu kada wa kada ya Rasul. Bajeng saya. Kaifa saumuhu? Wa saumuhu kada wa kada. Bajeng saya ya Rasul. Pasana saya. Polan ibadah saya Kanjeng Nabi pahatanya ki andi ring tua bini Alqamah. Beda ya Rasul ring sepona. Coba kau ni ring sepona. Pah iko ni ring sepona Alqamah si bini bi Kanjeng Nabi periksanin. Pola tu man masake ate na sambian Alqamah. Pah ijawab engki ya Rasul sampai mangkenten kula tak bisa nyapora Alqamah. Dewuna Kanjeng Nabi tore sapora aki ni ka Alqamah sede tak bisa ada bula ilaha illallah. Kak dinto gara-gara tu sana kasampian. Sebini enten ya Rasul ten kula tak nyapora. Cek saking Alqamah. Aden. Cek saking Alqamah ni kaselangka mulai kene ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kasekorang ngajar mulai lamba ten kula tak sake ate. Ten kula sesake ate gara-gara Alqamah ni kaselangkakeun andi bini. Ten kula eporoben bini Nabi Alqamah. Cek saking mulai lamba ten kula tak sake ate. Ten kula sesake ate gara-gara Alqamah selangka gara-gara andi bini. Kabini na paraten. Kagula punten. Bini na ibri, kula tak ibri. Alqamah pun melebak suwi ki beka kamar aja Rasul. Kedua iban bini na kula pengeding bau neto. Wahahahai ko. Alqamah. Alqamah ni kabini na ki beka pasar ya Rasul. Emlaki kain, emlaki kalampi, kula tak emlaki. Alqamah ni mun ngocak kabini na lemes ya Rasul. Keng mun ngocak ka kula kera. Tabalikan kau tu nak gula selemas kabini na beri kerana. Ba kanda. Wah ho 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 ho.
Tapi ada menikah tuh tangki bu. Ada. Ada. Coba kasa. Keng ubah beda menteri Allah ibu bicara. Amin. Pakun tak nyabor hadirin. Akhirnya zaman kanjeng Nabi makon sahabat nyari ki kaju boy. Sidina Abu Bakar bah mimpin para sahabat nyari kaju kering hadirin. Tompo bangak gunung. Pak yodi iya apa ya. Kapan apa ya rabek yang talagin alkoma yo berdi odi ku tak apa ajar reng embung nih kak. Ampun ya Rasul copor anak gula alkoma ampun ten gulanya pora kor copor aki alkoma. Akhirnya pah etalken la ilaha illallah pah nuruk bunte alkoma pah mate dalam keberadaan asango la ilaha illallah. Tak langkong hadirin. Ini ke sahabat hadiri kanjeng Nabi langsung. Tapi tak gelem maca la ilaha illallah sebelum itu. Situng ala senah. Langka, kurang ngajar, masake dek ke orang supobi ni ing hadirin. Mentir iba selamat tasih hadir. Makanya ibu lina boleh. Atau karben ring tua wajar karena gula ben sampean apolong desa are. Tak pada pendapat wajar. Cak dengan esena cetak ni kata pada. King serak saus, situman la nyala, situman atokar, situman tak say. Tore pongki beda kesempatan, tore pabecek boleh, tore bagus boleh. Makle kau leben ajunan bi Allah ibadati orang selamat itu langkong selamat di akhirat manter segak dinto bedenah amin Allahumma jelas ki. Terus pertanyaan selanjutnya katina apa mun reng tua ampun seto kule lambek masake kareng tua kule lanyala kareng tua kule terek ke kareng tua mangken reng tua ten kul ampun ating kalomor. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Sirin itu oleh sang Al-Imam Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin cepun Imam Ghazali cara nenepus tu sakaring tua sampun seta tua aki ben minta aki sapora. Kanjeng Nabi ada bu senika innar rajula la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubu Allah lahu minal barin mun bada anak orang ngajar karing tua langka karing tua masake karing tua minta sepora tak bisa ring tua na ampun saya hadirin. Maka jabun kanjeng Nabi fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima keng anak selangka bentrek ka anyo na ki sepora minta ki sepora karing tua sampun saya fayaktubullahu lahu minal barin. Maka anak setrek ka selangka se kurang ngajar nih tak itulis anak terekah tapi itulis anak sing ngabekti. Amin. Jadi kilo lambat makiring tua lampun saya tua aki. Cang siapa kan? Cang hulil yasin makilang ka kurang ngajar ki di ingkon parmate tua aki ko cang itulis anak ngabekte. Oh ya munda ya kena mayu pong umbuki badat yang penting aki ke lu ko. Kapan mate ku leku? Benih senik maksudnya benih senika. Maksudnya gula benajunan. Si terlanjur masake minta sapor tak bisa punten kita lambat. Nyona ki sapora ring sepona. Tua aki ring sepona. Maka ajunan setoman salah kering tua, setrek ke kering tua, minta aki sapora. Tu sana sampean kering sepo bi Allah gemet tade. Tak tulis anak sedekah, tapi tulis anak sing ngabekti. Amin Allahumma. Senomor telok hadirin. Pasera orang sa ego batere mate. Dalam keadaan tak sanggup iman Islam, syaribul khamr. Orang seno minuman keras. Benih cuma minuman, gak mungkin benih krono minuman. Ada sabu-sabu, ada ganja, atau yang disebut dengan narkotika. Jelas Gi. Jadi minum-minuman keras itu bukan cuma itu. Setiap nabak saus dikonsumsi bisa merusak ke akal. Maka cepon ulama muntah tobat sampai mate. Hadirin. Eko betere mate tak asanguh iman ben Islam. Mantir selamat. Amin. Duh, merengis makin nih kakak. Dan gula tak akan dek kantoh, akan dek kokop hadirin. Kokop nih makin narkoba nih sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok. Eki banyak sepeda elang. Benih maling sih ngecok. Dan mudah ten melihat narkoba ke setandi besar hadirin. Akhirnya ngecok sepeda, ngecok HP. Makin nih kak. Dan gula nih kak. Pokok daerah kokop tak nyebut di sana. Keng ada satu pusat ekokop nih hadirin narkoba nih kak. Bahkan polisi kilo bisa nangkep kak dinto hadirin. Kita bisa nangkep sampai makin. Itu angin menter tak ada pakak kanto nih kak. Terselamat deh hadirin. Bentore jaga areng sareng hadirin. Tore jaga areng sareng. Kak dinto marosak putra-putra kau leben ajunan. Dek remah tisah. Kak dinto budian tiabi orang-orang. Saya mulai makin ampun berdoa kalah. Makanya tore sambil jaga areng sareng. Putra kau leben ajunan sambil pantau.
Lebih putra bini, tore sambil jaga, makai lake, mun ajak kancaan tak pati bener kancana tore cek beki. Mun leng-lelengan, mole kecompok benih bekton tore cek pada ngaki hadirin. Mun putra sampean ampo minta pese tak wajar, mata dek pese tak wajar, tore sambil tete nih, sambil teh ngaleh, takut terjebak kat itu hadirin. Karena makin nega benih cuma ekota kak, itu sana ampun banyak makin nega. Dan gula akan dasi jompok, eka ditutan gula tak uning. Keng umpama beda, menterbi Allah. Epa selamat tak, menterbi Allah. Iyo menterbi Allah. Epa bejre. Amin Allahumma. Amin Allahumma. On, senomor 4, seterakhir pasera. Orang seh, eka waris mati tak asangu iman Islam. Orang seh, manistakhaffa bis sholah. Orang seh enteng ala kobejeng. Napa seh nyamai enteng nih kah? Nomor situng. Keluar bejeng dari bektonah. Bejeng duhur oleh 2 rakaat asar adan. Cepon orang turjan sarip asar nabrak ke maurib. Tapi gak dinto hadirin. Mun eros terosaki. Mun karosa kalian makilah hulil yasin pada empo kak. Tak nyapok nih kepada empo. Maki sampian pada. Kasebeni entengnya mana. Saya kocak enteng nih keberi amain ebal tak nyapok asar. Pah leku amain ebal pole. Nih ke entengnya mana. Mun margana alako yang ku bekto ki abid pah ternyata panteku pah lah masuk bekto. Pah ku leben sampian tak nyapok. Nih kak beni enteng kak biasa. Tapi ku leben sampian ku tu pakas tak iyate. Ku tu asapora ke Allah. Karena ku leben ajunan korang tengate kita entengnya mana. Jadi jak sampai beli boleh. Keng mun beli boleh bila lebih eben ariaki bahaya hadirin bahaya. Mentir bi Allah eba selamat tah. Kau leben ajunan eba bejre. Mate seteh abali ke Allah dalam keadaan asangu iman ben Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Jadi 4 ni kasera sing ngalako cepon ulama. Neka eka tako en. Eko beteren. Eka waris mati abalik Allah dalam keadaan tak asangu iman Islam. Keng mun 4 ni ka eja gebi kaula ajunan. Kaula ben ajunan insyaallah bakal selamat hadirin. Dulu ada seorang ulama hadirin. Nang kitab Syarah Arba'in Nawawi jelasaki. Dalam kitab Zuratun Nasihin jelasaki. Ada seorang ulama namanya Barsisoh. Uning Barsisoh. Bila temu? Maksud tak uning cerita tadi kak? Ke Barsisoh ni kesantren na sabita kebu hadirin. Sabita kebu. Di Jawa Timur pondok pesantren terbesar 2023 itu santrinya 43.000. Ke Barsisoh sabita kebu. Keng ke Barsisoh ni kama ke sabita kebu cepon ulama mati na mati kafir. Mik mati kafir ngalako salah situng sempak gi buru ni. Setan ni kalau ambu kak. Monreng tadi ngak gula ben sampean bi setan ipa sengkah. Abajang sengkah, ngaji sengkah, dikir sengkah, sodako sengkah. Ulama si bisa aja ngaji ka sengkah. Beni ipa sengkah bi setan. Jan ipa semangat. Pah ya alam atina. Pelak kaki kiai. Nakar karogan kaki mau dinari aku beda boleh. Akhirnya si abajang. Oh iya ya kira pikir kok hebat dong. Ku orang tedung kok ke tengah malam. Akhirnya pahandi perasaan ujub. Setan ni kacek paham hadirin. Maka ada tengah te. Ke Barsisoh nikah ikut kalaban sengkah tak edik kah ikut kalaban ujub tak mempan abu setan ku tak paharu pamanus hadirin teti musafir pah ngampong nengeneng tempat ke Barsisoh ke Barsisoh ampun ya tore istirahat gak dinto istirahat le setan saro pauring senengeneng itu lemagi Barsisoh nih keteluari telo malam pun malam atahajud ngaji Quran sambil nangis siang apa sah malam jaga atahajud sambil nangis adikir tak buambu ke Barsisoh sampai keton canggih Barsisoh engkau re santre sebita kebu kengko siang lo paha setok malam lo jaga tok ya mau ngaji Quran tak nangis setok akhirnya pahatannya kau ring kiai sampean mak bisa cek ho soong mak bisa siang apa sampean mak bisa malam jaga mbian mak bisa ngaji Quran sambil molar adik kita tak buambu nah apa mal amalan sampean mak bisa sampean cek kuat tak ibadah ke Allah jawab bi orang beni marke malamalan kiai kule kalak bisa ngak nikah kule lambok teman ala kutusa raja ke Allah mangkana kule gak dintoh sampai mangken ketika ingat kutusa raja saya ngakana tak detik mangkana kule karoking abasah kule mun ingat kutusa lambok saya kelakoh tedunga malam tak ngidah mangkana kule jaga malam pahten kule abajang dan kula karo keng aing ada kelakuan tu sekependuna Allah maka ten kula setiap ngaji Quran ten kula karo nangis ten kula cuma adikir saya bisa karena ten kula tu sesek kelaku cek raja nah sehingga ten kula gak dinto tak bisa udi tenang muntah ibadah saat mangken ke Barsisoh ni ka bah debu senika
Jadi kula cak sakenganin deengak sampean nakin ala kutusa gelu ki. Ongki kiai. Tu sana apa saya kelaku sampean lembek. Kula lembek teman mati orang kiai. Le tak bisa kula mun mati orang ni kalau bisa. Nomor 2 pola bisa kiai. Napa? Azina. Nih kau boleh kula tak bisa kiai nih kak. Oh mertelok kiai beri sejak kembang kiai. Nu minuman. Nih tak usah mati orang tak usah zina nginum. Didik boy kiai. Sampean kula ku kapan ngak kesing nginum ni kesampean tak kira ngide tedung, tak kira nyaman ngakan, ben ngaji sampean pasti nangis mular ingat ketusan ke Allah. Ku tak apa keberung kak, gelem ke bersiso ni, kanu minuman ni kak. Jadi dengan tak teman minuman, bah nginum hadirin, nginum didik langsung mentem. Kapan mabuk, saya jualan minuman ni ke bini, ku tak apa izinai bik ke bersiso kak. Laki na dateng, laki na ngamuk, pate bik ke bersiso. Kalau aku kapi kak, minuman azina mate kalantang. Di orang kampung Itali Dalam kabudat Itali ini bah datang setan. Katina pagi aye kok. Aduh, ada coba kula bae temu orang ni kak kula bae kelentong kok. Sambian bi kula tolongan lagi, keng beda syarat dah. Tori tolongi kula kor pelepas maleta Itali. Kula tako epate kula. Bi kula sampian tolongan nah. Kor beda syarat dah. Sampian asojud ke kula. Bi setan adik. Asojud tidak remajak kula ni kak kelentong. Tak usah asojud biasa. Cetak ka aunggu telo kali ni kecokop. Sementingnya tagi sampean asojud. Ku tak apa aunggu ke bersiso ketika aunggu pahit tebuknya benar sareng Allah hadirin. Ke bersiso mata ala suil khotimah. Napa sebab situng nu minuman hadirin. Tapi nu minuman keras yang mabuk. Mun ni kering tak mabuk tak napa. Khomer ni kak berdeking budian swarga kak. Jadi saya swarga budian sehalan. Swarga ni gula ben sampean mintaan apa bayi bareng aki. Malah enoman ni swarga ni kak. Macam-macam. Sungai ni kemudian anak berenang. Sejadah sungai susu. Aing susu kapi ni kak. Selauan matu kapi. Selau coklat kapi. Bini coklat dina mun coklat dua. Ada coklat dongguan dua. Iba bini celot batu marmer. Jadi ada kotor. Saya nginum sekalian saus. Tak cengar-ceng hadirin. Mantir masuk aswarga. Makanya gue sering ngebalar ibaring ida jannah. Malah pah nikah ni sampean deka. Pah ibi dederi kak. Nikah. Karena makin ti nama ke abinya boleh takut je kak. Abini budian. Kan takut makin lagi kak. Ngapa na boleh sampean cek makin gula takut kia kak. Takut buk. Siapa beri tak takut ke sampean ni? Cak Sidina Umar takut. Apa nak boleh kerompong gula ben sampean Pak Umar ni ya? Tukang silat. Oh bu, jangan takut sama siapapun. Jangan mencari musuh. Ada musuh jangan lari. Ayo log bini nah. Kak, ya le berkak ke dalam kak. Tukang silat. Tikal kak jaga aja. Tak bisa abini mangkena bini budian ya herat budian sampean ibrin bidadari. Amin. Menempuk ni kan lain buk. Sampean beni bidadara. Ulan berdesatanya ni binan. Mak cuma bidadari. Mak ada bidadaran ni kok. Lain buk. Burlebur nampian benek ke lain. Reng laki ni kalau bidadari. Pulan reng laki ni kayak itunya burlebur na kau reng bini. Bener kak? Ongguan iya kok. Ongguan buk. Makanya mun sampean ajalan ben laki. Ada bak ketengah ajalan laki. Dengan telak pada ben ratin pahatole. Cek congkotaki normal buk. Cek gigi normal. Gigi kak. Sapora. Reng laki ni lakar secara takdir palebur ka reng bini kak. Lakar secara takdir bu. Oke. Benih karo sing udah makin setua pakun lebur. Bener kak? Tak percaya. Nyari reng laki si umur petong polo, umur belum polo bah tanya aki ya bah. Mun ngatelak janda gulo wingki lebur bah. Ku tak nyampit. Porak lah. Mun tek-tek pakun na eko. Keng ketek-ket selok bisa. Pun tek-tek wakun. Keng ketek-ket selok bisa kok. Apa ongguan deh bu. Kadang laki ini kalau kar pikir, nak burle-burle ni reng bini, burle-burle ni ketunya, geleng, kalong, kelampi, dompet, atas, juga bu. Lain kak, makanya ni kemun masuk surga. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a
walibasuhum fiha harir. Reng bini ini mun masuk surga kemudian janji emas sampai sokone gelengi emas. Kalampina sotra, ibri mutiara. Ara apa mata apa dene kayak janji bidadari. Cuma janjiin angguyan lebur na reng bini ni kakatunya ka. Reng laki ni katunya tak lebur. Maka reng laki ni kehadirin mun bujang tak kira alako. Ara apa? Lakar tak pati lebur katunya. Reng laki ni kasalah ko ban andi bini. Mi alako ban andi bini. Inyang bi arwah. Bener. Mon lenyeng jak magi adik karena burung ki lakuro ka. Mari bojong sepuh adik keran coba si bini ngajak ke pasar. Ente lagi adik karena astagfirullah. Pah ngocak di budi terus ya kok. Poter tasbih je kok. Dikipan lapar kelat tasbihne. Apa nakin sabar magi kita amari tasbihne ka. Bener bu. Allah bener ya kok ka. Ngara tepak pusat jedina dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari laki ini ketakir pikiran dunia bu. Reng bini mintaan apa ke reng laki. Mun reng laki bisa. Imeliaki na bata imeliaki kak. Itong bitong na banten. Ikit ungkit na banten. Takir mun tunya takir eman ke reng bini. Keng mun al-mukarroma jua cek likuli tunya na kak. Tak parjajo. Encem kalong ah. Jual kay modal alako. Janji itu lo bulan. Oleh itu lo bulan. Cek bajar. Mun tak ngata maki ya. Kabante dung aja. Mara ka kalau aku cang lembut yang 3 bulan ya 5 bulan bekunta ibu ajar ka kote dan kakek bata gelim kenteen ka kok beni apa cang koni bini mun tak ala kan tak nyaman ka dengan ko bini bata gelengan orang kan gue kabeh ka ben boleh kalau cuma urusan angguyan ka sing beda apa bisa mendadak kenin jual ka kebutuhan ka bagi cak aku pak kaki saya kok cari buk ngojan deki kok ngecapak buk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak bisa kak. Ki bedak remaja lah kalau takdir Allah ni kering bini burleburna tunya. Reng laki burleburna kau reng bini. Makanya swarga reng laki janji bidadari, reng bini janjiin perhiasan. Reng bini ni kakak gini kepenampilan kodung, kalampi ko tumicis, bedak. Nggih bu. Reng laki di mana bude bedang. Ada mun mantan ngampung bedang reng bini reng laki juga. Mun reng bini lambok dah adeng pipa. Mari pipa panggale ka Kelly. Mari Kelly panggale ka Yen. Mangken skincare. Selarang MS Glow. Bade krim pagi, krim siang, krim malam. Mun meleben lulur 2 juta. Laki nang upload status istri glowing, suami kering. Tak kering mun 2 juta. Ya keng lecen kak lecen. Pote terak ngedirep lecen. Lalak ni ke ngelosot deh ya. 2 juta. Keng bini gula tak emeliaki bi gula buk. Bani mereka tak mampu. Polan lecen. Tak kok gula panyium tak belecar. Hai. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon daripada Islam. Sejam lah. Kabin biko kemarin lagi. Dan gula kian di acara berjauh kemarin agak. Dikal di edeng lagi. Sempak manter ikengan ben manter tak ikalaku. Amin. Karena sempak ni kemun ikalaku. Lako na kempang keng bahaya na raja. Maka nak tinggal lagi saus. Sepertama. Elang alhamdulillah. Kedua. Bengal garing tua, mertung. Akan demun beda ada. Nomor 2. Bengal garing tua. Nomor 3. Hilang. Nginom. Bah nginom kakiyu. Tekin karo lengakan dia. Iro cekok endeng dina dia. Tak oleh abu mabuan. Ki. Jelain nginom mari nginom. Saya mabuk ni kemudian cuma enoman, makin narkoba, narkotika, sabu-sabu ni kepada tak oleh hadirin. Pada adat yakihi famin su'il khotimah. Nomor 4 terakhir
enteng dek kebejeng empat sing ngelaku nikah iku betere seta abali dalam kemudian tak nyanguk iman Islam mantar kau leben ajunan iba selamat tapi Allah mantar iba bercerita saja amin Allahumma sekak dintoh si bisa pada pak orang berlebih nanya on saporah setada betis epon mana bi pada bener kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi pada salah kesalahan murni umbar dari dengan beten kaula secara pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil marhum Haji Ali Wafa wa ila hadratil marhum Mat Hasan wa ila hadratil marhum Mat Sali wa ila al marhum Samuri wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man yatasaba ilaihim 'indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.